F3 Ambience Mall آپ کے لیے لائی ہے ایک اور فیسلٹی. اب آپ F3 Ambience Mall میں شادیاں، جنم دن سے لے کر ہر قسم کی پارٹیاں کی بھی بکنگ کر سکتے ہیں. بہترین لوکیشن، خوبصورت ڈیکوریشنز، عمدہ سروسز اور فرسٹ کلاس ہاسپٹیلٹی کے لیے یاد رکھیے F3 Ambience Mall. پہلے ہی دن سے لوگوں کے دل جیتنے والی انڈمان میں ایک ماتر مال F3 Ambience Mall. آدم جب سے یہاں آیا علامہ خیر آبادی کا مقدس عرس ہے آیا علامہ خیر آبادی کا. نمسکار، میں نیتا نیوز انڈمان 24/7 میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں. ویر کرانتیکاری علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہیں سزائے کالا پانی ہوئی تھی برٹش راج میں اور جن کا انتقال 19 اگست 1861 کو انڈمان میں ہوا تھا، انہیں کی 167واں عرس مزار پہاڑ کی مزار پر بڑے جوش سے انہیں یاد کر کے و درود شریف پڑھ کر منایا گیا. علامہ جی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کی تھی اور 1857 کی کرانتی میں بڑے زوروں سے جڑے تھے. وہ ایک مشہور قانون کے جاننے والے ہونے کے ساتھ عربی، اردو و فارسی کے اسکالر اور پوئٹ بھی تھے، جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھی قریبی تھے اور قرآن پاک کی بھی اچھی علم رکھتے تھے. چلیے ہمارے رپورٹر یامن جی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر، بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. دیکھیے، جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جلیل ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اللہ والوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. تو اب میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اجازت ہے تو آپ حضرات تھوڑا بیدار ہو جائیں. اب میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے دعوت سخن دوں گا. مولانا عطیق الرحمان صاحب کو ہوا ہے اور اپنی بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائیں. ان کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لیا جائے. نعرے تکبیر، اور بلند آواز سے بولے نعرے تکبیر، نعرے رسالت. عرس حضور فضل حق خیر آبادی، فیضان حضور فضل حق خیر آبادی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مقدس سے ہے آیا علامہ خیر آبادی کا. مقدس سے ہے آیا علامہ خیر آبادی کا. مقدس سے ہے آیا علامہ خیر آبادی کا. آدم جب سے یہاں آیا علامہ خیر آبادی کا. مقدس عرس ہے آیا علامہ خیر آبادی کا. بیٹھے گا جنہیں صدقہ علامہ خیر آبادی کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے.
सबा वो चले कि बातें फले, वो फूले खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सलामें खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। आइए अब यहाँ से मैं नारे पाक का मतलब पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना। माशाअल्लाह, ये देखिए छोटा सा बच्चा नारा लगाया। मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन नबीयुना। सलीक़े हयात भी तुम्हें से नबी मिला, सहाबिए नबी मिले, हसन मिले, अली मिले, सहाबिए नबी मिले, हसन मिले, अली मिले, मिले शहीद करबला मुहम्मदुन नबीयुना मुहम्मदुन। उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। अकीदत रखते हैं हमसे तरह को कहता बरे से, अकीदत रखते हैं हमसे तरह को कहता बरे से, अकीदत रखते हैं हमसे तरह को कहता बरे से। मुझे हिलवा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद काले तमन्ना कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसके कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। तो आइए मैं बयान करने से पहले और आप बयान सुनने से पहले अच्छी नियतें फरमा लेते हैं। मैं नियत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से इंशाअल्लाह करीम बयान करूँगा, नेकी की दावत दूंगा, बुराई से मना करूँगा। आप भी नियत फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से इंशाअल्लाह करीम बयान को सुनूँगा, जो सुनूँगा उसे याद रखूँगा, उस पर अमल करूँगा और दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक फरिश्ता हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितने भी दरख्त हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन सारे दरख्त के एक एक पत्ते को गिन सकता हूँ। यानी पूरी दुनिया में जितने पेड़ हैं, ये पेड़ जो लगा है सामने, पूरी दुनिया में जितने भी हैं उन सारे दरख्त यानी पेड़ के एक एक मैं पत्ते को गिन सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितनी भी जमीन है, आप गौर फरमाएं मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितनी भी जमीन है उस सारी जमीन के मैं जर्रे जर्रे को गिन सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितना भी समंदर है, दुनिया में जितने भी
समंदर है, उस सारे समंदर के मैं एक एक कतरे पानी को पी सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप और फरमाए, आप लोग समुंदर के करीब बैठे हैं, कोई समुंदर छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा समंदर है, फिर कई सारी दरियाएं, यानी दुनिया में जितना भी पानी है उस सारे पानी को एक एक कतरे को गिन सकता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला उसे इतनी नेकियां अता फरमाता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला उसे इतनी नेकियां अता फरमाता है कि मैं उन नेकियों को शुमार नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रब हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, या शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करीमा का सारा बंदा नवाजा मालिका बादशाह, ऐ पाक परवरदिगार आलम, इस महफिल पाक में जो कुछ तेरा तेरे महबूब का, तेरे महबूबीन का जिक्र हुआ मौला, अगर कोई खता हो, कोई लफ्ज़, कोई खामी रह गई हो तो उसे अपने रहीमी करीमी के सदक़े में माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा अहयिना बिहयातिल उलमा व अमतिना बिमौतिश शुहदा वहशुरना फी ज़ुमरतिल औलिया, वहशुरना फी ज़ुमरतिल औलिया, वहशुरना फी ज़ुमरतिल औलिया, वअदखिलना जन्नत मअल अंबिया, वअदखिलना जन्नत मअल अंबिया, वअदखिलना जन्नत मअल अंबिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दाईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा, तरहाए दस्तराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, एक नजर कुन सुए माँ, एक नजर कुन सुए माँ, एक नजर कुन सुए माँ। अशरफ रहम दरिया, दरिया वसीन अदालत, दुश्मन हमेशा पुरगम, बाज़िक्र तू दोस्त दारत, ली खम्सतुन कुतुफी बिहा, हर वबाइल हातिमा, अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। या रसूल अल्लाह नूर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिल लना अशक़ालना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. अस्सलाम वालेकुम, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं हमारे दरगाह
मज़ार पहाड़ में जो स्थित है, वहाँ आप सब पूरे अंडमान निकोबार के वासी जानते ही हैं कि काफ़ी फेमस दरगाह है। यहाँ पे हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और माथा भी टेकते हैं। हमारे अंडमान निकोबार में कई लोगों की आस्थाएं जो है इस मज़ार से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हर धर्म जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। आज जो हज़रत है अल्लामा फजल हक खैराबादी, इनका पूरा नाम है, लोग वैसे जानते नहीं है, बहुत से कम लोग जानते हैं, जस्ट मज़ार कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मज़ार है, ये जो हज़रत यहाँ पे जिनकी जो कब्र है, उनका पूरा नाम है अल्लामा फजल हक खैराबादी, जो यूपी सीतानगर के खैराबाद बस्ती से हैं, जो एक फ्रीडम फाइटर थे। 1857 की जब पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ में, उनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था और उन्हें भी यहाँ पे बाकी क्रांतिकारियों की तरह लाया गया था और तब से वे यहाँ पर थे। और मैं आपको बता दूँ कि आप अगर अल्लामा जी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल में भी इसकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। और आज उनका 167वां डेथ एनिवर्सरी है। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे इस्लाम धर्म के लोग और ख़ासकर जो SKSSF है फाउंडेशन है, उनके तरफ से यहाँ पे एक उर्स मनाया गया है। ये हम सब के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि खैराबाद से ही मौलाना तौक़ीर ख़ान अत्तारी खैराबादी वो हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे चंद शब्दों में जानेंगे कि वे आज इस मौके पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यकीन माने आज मैं बहुत खुश हूँ जज़ीरे अंडमान निकोबार आया और मैं सिर्फ नाम ही सुनता था और जिस शख्सियत की मैंने किताबें पढ़ी और दीगर मैंने किताबें उनकी सीरत के ताल्लुक़ से पढ़ी। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से अगर आपको जानना हो तो अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को जब काला पानी की सज़ा हुई तो आपने किताब लिखी अस्सौरतुल हिंदिया, जो अरबी ज़बान में थी, और उसके बाद आपने लिख करके इनायतुल्लाह खां काकोरवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ भेज दी। तो आपके साहबजादे ने उस किताब को लिखा और उसका तर्जमा जो हुआ वो बाकी हिंदुस्तान हुआ। आप फरमाते हैं कि जब मुझे यहाँ पर लाया गया तो यहाँ पर हवा जो थी वो जहरीली थी और पानी जो था बिल्कुल खारा पानी था और यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह को 1 साल 9 महीने 20 दिन की कैद में रखा गया और आपका यहीं पर इंतकाल हुआ और आपकी यहीं पर मज़ार है। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह इल्मे मंतिक एक है, उसके बहुत बड़े इमाम हैं और आप अरबी के भी बहुत बड़े इमाम हैं और आप के 4000 अशआर जो हैं वो आपके दीवान में मौजूद हैं और आपने मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। आपने ही सबसे पहले 1857 में दिल्ली की जामा मस्जिद में एक फ़तवा दिया और फ़तवा देने के बाद जो लोगों ने उस फतवे को माना और 90,000 हाथों हाथ लोग तैयार हो गए और तैयार होने के बाद अंग्रेज़ बड़े परेशान और हैरान हो गए कि आखिर ये कौन मर्द मुजाहिद है। उस वक्त लोग अंग्रेज़ों का कलमा पढ़ते थे, अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, मगर अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हक़ के साथ वो फतवा दिया और आप उस फतवे पर डटे रहे। यहाँ तक कि मलका विक्टोरिया ने अलल ऐलान माफ़ी का जो है ना आम माफ़ी कर दी थी कि जो इस फतवे से रुजू करते हैं यानी फतवा वापस ले लेता है उसको जो है कोई सज़ा नहीं होगी, मगर आप डटे रहे। आपको घर में नज़रबंद कर दिया गया। आपको नज़रबंद करने के बाद आपका केस लखनऊ में चलता रहा, यहाँ तक कि आपको देशद्रोही साबित कर दिया गया, यानी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आप बगावत कर रहे हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर ले करके आया गया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो SKSSF तंजीम है, जो संस्था है, वो यहाँ पर अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स करती है और माशाअल्लाह बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ से उनका फैज़ान पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से फैज़ान हम सब पर जारी फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी कब्र पर रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए, इनके सदक़े हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। माशाअल्लाह हमारे साथ में हमारे कारी
اور ہمارے مخلص دوست قاری خورشید صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. قاری صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی جو ہیں مغل کے آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر, ان کے بھی دربار میں نیوکت تھے اور وہاں پر بھی ان کا ایک بہت اچھا پوزیشن تھا. اس بارے میں آپ تھوڑا بتائیں. اور میں نے گوگل میں پڑھا ہے کہ ان کا مرزا غالب جی کے ساتھ بھی کافی ترک وترک ہوتا تھا کیونکہ دونوں پوئٹ بھی تھے, تو اس بارے میں اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں تو. میرا نام خورشید احمد اشرفی, میں ڈسٹرکٹ امیٹھی یو پی سے رہنے والا ہوں. اور جیسا کہ مجھ سے آپ نے پوچھا تو بہادر شاہ ظفر اور مغل بادشاہ مغل سے تعلق رکھنے والے یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جہاں پر ایک مجاہد بھی تھے, ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے جن کو حسان الہند کا لقب دیا گیا ہے. اور آپ کی شعر و شاعری سے بہادر شاہ ظفر بہت لطف اندوز ہوتے تھے. اور کتابوں میں جیسا کہ وارد ہے, میں نے جو پڑھا ہے یا میرے اکابرین یا میرے اساتذہ نے جو میرے ٹیچرز نے جو بتایا کہ آپ کے لکھے ہوئے اشعار بہادر شاہ ظفر نے جب دیکھے تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہاں اتنا بڑا عاشق رسول اور اس ہندوستان کی دھرتی پر وہ بھی یو پی کا رہنے والا. تو ایک انقلاب پیدا ہو گیا. اور یہ انقلاب کا نعرہ ہے نا, یہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہی نے دیا تھا. اور آپ کی شعر و شاعری کا کیا میں بتاؤں کہ اتنے عظیم شعر تھے, جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 1 2 4 6 نہیں, کوئی لکھنے والا لکھتا ہے 1 کلام 2 کلام 4 کلام لکھتا ہے. آپ کی تصنیف کردہ اشعار جو ہے نا 100 200 نہیں بھی ہزاروں اشعار آپ کے مشتمل ہیں. آپ چاہیں تو گوگل پہ ریسرچ کریں, کتابوں میں دیکھیں. اور بہت سارے مخالفین نے آپ کے شعر و شاعری کو نست نابود کر دیا, جلا بھی دیا ہے, لیکن جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے. آج بھی الحمدللہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ان کے در سے برس رہا ہے. اور جس کو دیکھنا ہے کہ فیضان کیسا مل رہا ہے وہ انڈومان کی دھرتی پر آئے اور دیکھے علامہ صاحب کے قدموں سے کیسے فیضان کی شعائیں یہاں پر لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جیسے بہادر شاہ ظفر نے ان کے اشعار سے استفادہ حاصل کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں تمام اس دور کے شعراء نے. شعر و شاعری تو بہت بڑی بات ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا, لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. شکریہ. چلیے ابھی ہم SKSSF کے جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ اور سٹی پریزیڈنٹ ہیں ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آج کے اس خاص دن میں SKSSF دوارا یہ جو علامہ فضل حق خیر آبادی کا جو عرس کا جو مہوتسو ہے, اس کا عرس مبارک جو ہے, اس کو جو ارینج کرنے کے لیے جو موقع ہم کو ملا ہے, یہ شکر گزار ہیں ہم. یہ نارملی یہ جو کیا ہے یہ SKSSF انڈمان اسٹیٹ کمیٹی کا یہ پروگرام ہے, تو اس میں سے ہم کو جو یہ موقع ملا گیا ہے پورٹ بلیئر سٹی کمیٹی کو, تو بہت ہی اچھا لگا. اور کافی لوگ آئے یہاں پہ. ہمارے علامہ فضل حق خیر آبادی کے بارے میں بہت ساری جانکاریاں ملی. ان کے گاؤں سے جو مولوی صاحب علماء صاحب آئے تھے ان کے بارے میں بتایا. جو SKSSF کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے, جو چیریٹی کرتے ہیں وداؤٹ کاسٹ, وداؤٹ کریڈ, وداؤٹ ریلیجن, کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. کووڈ کے ٹائم میں بھی SKSSF کے دوارا جو ہمارے ساؤتھ انڈمان بمبو فلیٹ, گمبرلی گنج اور اس سب ایریا میں جو قابل تعریف کام کیا گیا, تو سبھی کا ساتھ اگر ہوگا تو سبھی کا ساتھ مل بھی رہا ہے, تو ہم لوگ اس کو ضرور آگے بڑھائیں گے اور اچھا کام کرنے کا کوشش کرتے رہیں گے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. ہمارے SKSSF انڈمان اسٹیٹ کمیٹی کے ایک یونٹ ہے سٹی کمیٹی. علامہ فضل حق خیر آبادی کے ہر عروس ہر سال یہاں میں بڑے زور سے مناتے ہیں. ان کے اس اوسر پر باہر کے بہت استاد لوگ آتے ہیں اور یہاں الاس اور خوشی کے ساتھ میں بناتے ہیں. اور ایک فریڈم فائٹر بھی ہے. ہم لوگ
उसके फ्रीडम फाइटर और हमारे बहुत बड़े उलमा के तौर पे हमें याद किया जाता है हम लोग। तो इसी को बोलते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से आपने आज अल्लामा फजल हक खैराबादी उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें SKSSF के जो प्रेसिडेंट है, सिटी प्रेसिडेंट है, उनके ज़ुबानी भी सुनी और खैराबाद से भी आए मौलाना, उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरीके से अल्लामा फजल हक खैराबादी जो है एक क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे और जिन्हें सजाए काला पानी भी हुई थी, यहीं पे उनकी कब्र भी बनी है। इतने नेक दिल इंसान थे और इतने देशभक्त थे कि उनकी मज़ार बनी और लोगों ने उन्हें यहाँ आकर उनके लिए दुआएं मांगनी शुरू की। कई लोग मन्नतें मान कर आते हैं और जब वो मन्नतें कबूल होती है तो यहाँ पर जश्न भी मनाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं अल्लामा जी की दुआएं हम सब द्वीप वासियों के साथ रहेगी और हमारा द्वीप ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। और जिस तरीके से हमें मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे हर धर्म जाति प्रथा के लोग यहाँ पे रहते हैं मिलजुल कर भाईचारे के साथ, इसी तरह भविष्य में भी रहें और अल्लामा जी की ब्लेसिंग्स हम सब के साथ रहे। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अल्लामा जी को दरगाह में हमारे पूरे द्वीपों से हर धर्म जाति के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते व आशीर्वाद लेने जाते हैं, यह कायम रहे और अल्लामा जी की दुआ से इसी तरह द्वीपों में अमन, सुकून व भाईचारे का माहौल बना रहे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।